Kikulacho kinguoni mwako. Katika kipindi cha leo ningependa kuzungumzia marafiki wanafiki. Kwa kweli rafiki unaweza ukampa nafasi katika maisha yako, ukamweleza siri zako, ukamweleza hisia zako, ukamweleza unavyojisikia, lakini bado akakutolea siri zako nje, akakudhalilisha, akakusaliti. Yaani siku zote rafiki wa kweli ni yule ambaye asiyeweza kukusaliti, asiyeweza kukutendea mabaya, asiyeweza kutoa siri zako nje, na huyo ndio rafiki. Unapopewa nafasi kama rafiki, unatakiwa uplay part yako vizuri. Ufiche siri za rafiki yako, na huyo ndio anaitwa rafiki wa kweli. Lakini marafiki wa sasa hivi ni marafiki ambao kiukweli ni wanafiki. Kwa ushauri mdogo ambao ningependa kuwapa watu wenye marafiki, usimwamini sana rafiki kwa sababu anaweza akakufanya uumie. Na rafiki usimpe nafasi ya kujua kila kitu kilichopo ndani yako, kwa sababu atakuchukulia kama ni udhaifu. Kwa hiyo tuwe makini tunapokuwa na marafiki.